আবারও নজিরবিহীন সামাজিক উদ্যোগ বড়বাজার লোহাপট্টি সেবা সমিতির। প্রায় 100 জন মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন করানো হলো গত 9 ফেব্রুয়ারি কলকাতার মারবাড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালে। প্রত্যেক মাসে সিঙ্গুরের চক্ষু পরীক্ষার ক্যাম্প চলে এবং যাদের অপারেশন প্রয়োজন হয় তাদের নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। এইখানে সুদক্ষ ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করানো হয়। চোখ মানব শরীরের বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তাই চোখ ছাড়া মানুষ অচল বলাই ভালো। তাই বড়বাজার লোহাপট্টি সেবা সমিতির এই সামাজিক উদ্যোগ এখানেই শেষ নয়। তাদের কর্মসূচি সারা বছর বিভিন্ন সময় নানা রকমের কর্মসূচি গ্রহণ করে। গরমকালে জলছত্র, রক্তদান, হোলি সম্মেলন, শীত বস্ত্র উপহার সহ আরও অনেক কিছু। मारवाड़ी सोसाइटी कर्णधार की जानालें देखुन विस्तारित। ऐसे काम करते रहे, इससे जो गाँव में जो लोग हैं इलाज करा नहीं सकते, नहीं है, हमने फ्री में करते हैं, हमको डोनर मिल जाता है। वरना ये लोग ऐसे दुखी रहते हैं, घर वाले इनको मानते नहीं है, दिखता नहीं है, पड़े है बूढ़ी, इसका ऑपरेशन होने के बाद में अपना कपड़े धो लेती है, अपना काम की लेती है। मैं जो नेत्र का जो ऑपरेशन होता है ये अति उत्कृष्ट काम है। बाकी जैसे बीमार हुए दवाई दी ठीक हो घर चले गए, और ये इनके सारी साल काम आएगी। लेकिन जो ऑपरेशन कराएंगे वो हमेशा लोहापट्टी को या जो भी डोनर है उनको याद करते रहेंगे, हमारा वहाँ सोसाइटी में ऑपरेशन हुआ था, हम बड़े खुश हैं, सारा काम अपने आप कर लेते हैं। मैं लोहापट्टी वालों को सबका पूरा लोहापट्टी का धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार प्रकटता हूँ कि लोग यहाँ आए। 100 ऑपरेशन उन्होंने कराए हैं, तो नॉर्मली हमारे 100 ऑपरेशन होते नहीं, उनको मिला 50, 60, 70 এটা এই বিষয়ে কি বলবে? আমার লোহাপট্টি সেবা সমিতি যে আছে মানবিক কাজটা করে সারা বর্ষে করে, প্রত্যেক বর্ষে এটা আই অপারেশন, ছানি অপারেশন করে। এইবার আমার এখানে 100+ রোগী অ্যাডমিট হয়েছে, 105। 100 অপারেশনে সাকসেসফুলি ডান করেছে, সেটা আমরা যাবে। এটা তো হিন্দি মধ্যে এটা বলে আঁখ হ্যাঁ তো যাহা হ্যাঁ, যদি চোখ নাই তাহলে কিচ্ছু নেই, চোখ থাকলেই আদমি সব কিছু বুঝতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে। সেটা নিয়ে প্রেরণা অনেকগুলো আমাদের যে ডোনার আছে, মিস্টার নির্মলজি, বিমলজি আছে, ওনার সহযোগ দিকে এটা কাজটা পরিপূর্ণ হচ্ছে। না না, আমরা মেন এম আছে আমার সিঙ্গুর, আমার রেস্ট হাউস আছে হুগলিতে, সিঙ্গুর ধর্মশালা, ওখানে গ্রামীণ লোক অনেকগুলো আছে। ওর সবাই প্রত্যেক বর্ষ এটা চিন্তা করে কি লোহাপট্টি কখন অপারেশন করাবে। অপারেশন ওখানে হয়, ছানি অপারেশন কোনো বড় অপারেশন নেই, কিন্তু এই ফ্যাসিলিটিটা, এই প্রসেসটা যে এখানে কলকাতাতে পাচ্ছে, কোথাও পাচ্ছি না। সেই জন্য আমরা ওখান থেকে 71% ওখান থেকে নিয়ে এসেছিল ওখান সিঙ্গুর। তারপরে এখানে লোকাল যে আছে আমাদের প্রত্যেক বর্ষ ডেলি जो कैंप, डेली जो आई डॉक्टर बसे प्रत्येक वर्षे लोग ওনাকে সিলেক্ট করে নিয়ে ওটা মিলিয়ে 105 পেশেন্টকে আমরা সিলেক্ট করেছে, তাই মধ্যে 100 পেশেন্টে আজকে। मैं निर्मल जैन, बड़े भाई साहब हमारे बिमल जी, सुरेंद्र जी हैं PSPL की तरफ से। आगे भी अगर हमें ऑपरेशन कराने का या और भी कोई तरह का सहयोग होता है तो वो हम जरूर करेंगे, लोहापट्टी का बड़ा पट्टी के बैनर में। और पूरी कमेटी के जो भी मेम्बरान हैं सबका धन्यवाद, जो पूरा सहयोग के साथ में 100 से ज़्यादा पेशेंट हुए। मेरा नाम निर्मल कुमार जैन है, लोहापट्टी संस्था, बड़ा बाजार लोहापट्टी संस्था से है। मेरी कंपनी PSPL फाउंडेशन, PSPL स्टील प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड है। और मैं बड़ा बाजार लोहापट्टी समिति जो सेवा के कार्य कर रही है उसके लिए कुछ बोलना चाहूँगा। बड़ा बाजार लोहापट्टी समिति किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये एक बहुत पुरानी संस्था है और पिछले काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगी हुई है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में मैं जो देख रहा हूँ, नए नए क्षेत्रों में इनकी सेवाएं प्रदान हो रही हैं, जिसे देखकर बहुत हर्ष हो रहा है। कई तरह के कार्य ये लोग कर रहे हैं, अब भगवान करे और नए नए क्षेत्रों में आगे बढ़े। চোখ অপারেশন করানো হলো আজকে মারবাড়ি রিলিফ সোসাইটিতে। সেখানকার ক্যাম্প অর্গানাইজার আপনি, তো এই যে পুরো ক্যাম্প ইনচার্জ, হ্যাঁ ক্যাম্প ইনচার্জের যে যদি কাজ কেউ ভালো রকম হয়ে যায়, পরিশ্রম কোনো দেখা যায় না। আমাকে ভিতর থেকে অত হর্ষ হচ্ছে যে অতজনের সেবার আমি জিম্মেদারি নিয়েছি আর সফলতাপূর্বক 100 থেকে উপর অপারেশন হয়ে গেছে, সব থেকে আনন্দ কথা আছে। আমরা সিঙ্গুরে প্রত্যেক টিউসডে, প্রত্যেক মঙ্গলবারে ওখানে আই ডক্টর বসে,
তো পুরো বছরে একটা লিস্ট তৈরি করা হয় যে যার যার ক্যাটারাক্ট অপারেশনে দরকার থাকে আমরা একটা লিস্ট তৈরি রাখে উইন্টার সিজনে ওনাদের অপারেশন করা হয়। তো ওখান থেকে আমরা পেশেন্টকে এখানে কলকাতা নিয়ে আসি বাস করে, আর আবার এখান থেকে কলকাতা সিঙ্গুর নিয়ে যাই। আমার নাম অঞ্জলি মালি। কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমি সিঙ্গুর লোহাপট্টি সেবা সদরে আমার এই চোখের অপারেশন করেছে, আর তার জন্য তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমরা রাজারবাথান সিঙ্গুর রাজারবাথান থেকে এসেছি। বড়বাজার লোহাপট্টি মানে সেবা সাধন সমিতির দ্বারা হয়েছে আমাদের চোখের অপারেশন। তো সদস্যকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে আমার চোখের এই অপারেশনের জন্য। कहाँ से आए हैं? मैं सुबीर कुमार, मेरा नाम है सुबीर कुमार दास। मैं बर्धमान से आए हैं और जो यहाँ पे जो है वो श्री बड़ा बाजार लोहापट्टी सेवा समिति तरफ से ऑपरेशन करवाया गया, और जो सारे मेंबर हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर जो कुछ हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कहाँ से आई हैं आप? काशीपुर से। आँख में कुछ असुविधा हो रहा है? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। थोड़ा से कुछ जैसे अभी थोड़ा जैसे लग रहा है कि कुछ आराम ही है, कोई असुविधा नहीं हुआ। आपका नाम? जय कुमार झा। कहाँ से आए हैं आप? श्री बड़ा बाजार लोहापट्टी सेवा समिति C70। इस समिति को मेंबर से हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज मेरा आँख का ऑपरेशन करवाया गया, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है? अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। श्री राम दुबे, हम बड़ा बाजार से आए हैं। किस संस्था के माध्यम से आए हैं? बड़ा बाजार लोहापट्टी से।